Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture I will explain the material of the Markazi Khayal plus verse explanation of the poem named Cricket or Mushaira written by Dilawar Fogar. I hope you can understand all these things, but is this have any problem? Write into your comment. Also included your point of view. Also write into your comment. I will resolve your issue plus included your point of view in the video. So today I will explain the exercise of this poem. So without wastage of time, let's start with me and one and the last thing. If you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. जी माइक्स सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, नाज़म क्रिकेट और मुशायरे के मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। ठीक है, मुशायरे में भी क्रिकेट का गेम होता है। यहाँ जो सदर नशीन है वहाँ है अंपायर। यहाँ भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं। ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं। मुशायरा भी है एक तरह का क्रिकेट मैच। सवाल नंबर 2, नज़म और क्रिकेट और मुशायरा के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, शायर ने क्रिकेट को मुशायरे के मुमासिल क्यों करार दिया है? यहीं से हम इसका जवाब लिखना शुरू करेंगे। शायर ने क्रिकेट को मुशायरे के मुमासिल इसलिए करार दिया है क्योंकि इन दोनों में से बहुत से सदर नशीन, इन दोनों में से बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। सॉरी, ये नहीं है इस सवाल का आंसर, यही है। बे सवाल है, क्रिकेट में जो शख्स अंपायर कहलाता है मुशायरे में इसे किससे नाम पर उससे पुकारा जाता है? तो इसका जवाब भी आपने यहीं से लिखना है क्योंकि आप 9th क्लास के तलबा हैं या तालिब इल्म हैं। क्रिकेट में जो शख्स अंपायर कहलाता है मुशायरे में इसे किसकी जगह हम लिखेंगे? सदर नशीन के नाम से पुकारा जाता है। जी, शायर ने क्रिकेट में LPW होने वाले खिलाड़ी को मुशायरे में किस तरह शायर के मुशाबा करार दिया है? उसे शायर ने क्रिकेट में LBW होने वाले खिलाड़ी को मुशायरे में अनलकी के मुशाबा करार दिया है। दाल, शायर ने क्रिकेट के अनाड़ी खिलाड़ियों को मुशायरे के किन लोगों की मानद कहा है? शायर ने क्रिकेट के अनाड़ी खिलाड़ियों को मुशायरे के मुतशायर लोगों के मानद कहा है। और ही, मुआशरे में रन आउट होने से शायर की क्या मुराद है? मुआशरे में रन आउट होने से शायर की मुराद बदमिजाज लोगों के शोर की वजह से अपना काम ठीक से नहीं पढ़ पाता। ठीक हो गया जी। उसके बाद है, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तस्कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। जुमले तो आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसको एज अ तस्कीर तानीस आपको बता देती हूँ। जी, तो आप इसको अपने जुमलों में खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो सारे अल्फाज हैं ये तस्कीर के तौर पर ही इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मुशायरा हो गया, क्रिकेट हो गया, मुकद्दर हो गया, नाड़ी हो गया, मुतशायर और मैच। अगर मुशायरा हो तो हम मुशायरे में ये भी बना सकते हैं कि हमारे स्कूल में एक शानदार मुशायरा हुआ। क्रिकेट, पाकिस्तान में क्रिकेट शौक से खेला जाता है। मुकद्दर सदका करने से मुकद्दर का लिखा बदल जाता है। ठीक है। अनाड़ी, पिच पर मुश्किल से वक्त काटता है। मुतशायर मुशायरे में दिमाग चाटता है। और मैच, कल बारिश की वजह से मैच ना हो सका। ठीक है ना, तो हम इसे इन सारे अल्फाज को तस्कीर में ही बोलेंगे, यानी मुज़क्कर ही बोलेंगे, इनमें से कोई भी मुअन्नस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दर्ज झैल अल्फाज का दुरुस्त लफ्ज़ एराब लगाकर वाज़ह करें। ये एराब मैंने लगाए हुए हैं, आपको आई थिंक नज़र आ जाए। तफरीह, अंदलीब, मुशायरा, इहमाल, बदनसीब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झैल तराकीब व मुहावरात को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करके उनका मफ़हूम वाज़ह हो जाए। सबसे पहले रियाज़ मुसलसल, यानी मुसलसल प्रैक्टिस करना। तो इसका मैंने एक बहुत आसान सा जुमला बनाया है। रियाज़ मुसलसल से इंसान माहिर बन जाता है। मुकद्दर का खेल, यानी किस्मत वाला होना। ज़िंदगी और मौत मुकद्दर का खेल है। वक्त काटना, यानी मुश्किल से गुजारा करना। कलीम ने वीरान मस्जिद में बड़ी मुश्किल से वक्त काटा। दिमाग चाटना, यानी परेशान करने वाले। बेनुके शायर सामीन का दिमाग चाटते हैं। और अहले नज़र, ठीक है, अदब के लोग, अहले नज़र राज की बात जल्द समझ जाते हैं। ठीक हो गया जी।
آپ چاہیں تو اسی طرح سے اس کو اپنی اس ویڈیو کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یا اس کو کاپی میں ان سب آنسرس کو لکھ سکتے ہیں کسی کاپی میں۔ ہاں جی، آج ہمارا گرامر کا ایک نیا جو کہ ہے عنوان سامنے آیا ہے، وہ ہے علم بیان، ٹھیک ہے، جو اس میں دیا گیا ہے۔ سب ابتدائی صاحب کی مشق میں علم بیان کی تعریف اور تشبیہ اور استعارہ کا ذکر مکمل ہو چکا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو لیکچر بھی دیا ہے۔ یہاں مجاز مرسل اور کنایہ کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے مجاز مرسل آپ الحمدللہ سنائیں، جز سے کل، میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، کل سے جز، ایک گلاس پی لو، ظرف سے مظروف، پانی لے آؤ، مظروف سے ظرف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ان سب کا واضح کیسے کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں۔ پہلے جملے میں الحمدللہ کہہ کر پوری سورہ فاتحہ مراد ہے، یعنی جز سے کل یعنی پوری سورہ فاتحہ سناؤ، اور یعنی اور دوسرے جملے میں میرے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، چونکہ کانوں میں انگلی کا کچھ حصہ ہی جا سکتا ہے، اس لیے کل کے جز مراد لیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ کی انگلی کا تھوڑا سا حصہ، پوری انگلی نہیں گئی۔ تیسرے جملے میں گلاس سے پانی مراد ہے، جو گلاس کے اندر موجود ہے، یعنی ظرف، کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ اس طرح چوتھے جملے میں پانی سے مراد وہ برتن ہے جس کے اندر پانی ہے، یعنی مظروف کہہ کے ظرف مراد لیا گیا ہے۔ بہت ہی بہتر طریقے سے ان جملوں کو انہوں نے واضح کر دیا ہے کنایا میں، مجاز مرسل میں۔ یہ سب مجاز مرسل کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مجاز مرسل کی بہت سی صورتیں روزمرہ بول چال میں آتی ہیں، گویا مجاز مرسل کی تعریف یوں کی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے تعریف ہے، جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح شائع استعمال ہو، یعنی پوری سورۃ فاتحہ نہیں کہا انہوں نے، جز سے کل کہا، اس کا یہی مطلب ہوگا سورۃ فاتحہ، یا تو پھر حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں آ گیا نا، کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسے اب درج ذیل مثالوں میں سے مجاز مرسل کی نشاندہی کریں۔ نہر بہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے، یعنی نہر سے پانی بہہ رہا ہے، نہر نہیں بہہ رہی، نہر کا پانی بہہ رہا ہے۔ آسمان سے سونا برس رہا ہے، مسبب یعنی بارش کو سونا کا ہے، بول کر کے سبب مراد لینا، یعنی اچھی فصل بارش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے ہے قلم تلوار سے طاقتور ہے، ظرف سے مظروف، ٹھیک ہے، قلم سے لکھا ہوا، یا قلم یہ قلم سے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہماری کنایا جو کہ ہے شروع ہوتا ہے۔ کنایا کے معنی اشارے سے بات کرنا، اور کنایا کی اصطلاح تعریف ہے، کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنی کو لازمن کرے، یعنی اس کے معنی کو۔ شتر بے مراد کا مفہوم زبان دراز یا بے ہودہ باتیں کرنے والا ہے، اور پیٹ کا ہلکا کنایا ہے راز کی بات کہہ دینے والے کی طرف، ٹھیک ہے۔ شتر بے مراد بہار کے معنی وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، اس کا بیسیکلی مطلب یہی ہے، زبان دراز یا بیہودہ، دو باتیں کرنے والا۔ دوسرے مرکب کے معنی میں ہلکے پیٹ والا آدمی، لیکن ان کلمات سے ایسے معنی مراد لیے جاتے ہیں جو اس کے اصل معنوں کے بجائے کے لیے لازمی یا صفاتی ہیں، تو اس لفظ یا کلمے کا یا مرکب کو کنایا کہیں گے۔ جب اونٹ کی نکیل نہ ہوگی تو وہ لازماً بلبلا پڑے گا۔ ہلکے پیٹ کی لازمی صفت ہوگی کہ کوئی چیز اس میں ٹھہرے گی نہیں، یعنی آپ کسی کو اگر اپنے راز کی بات بتاتے ہیں اور وہ ہلکے پیٹ والا ہے تو وہ آپ کی جو کہ بات ہے دوسروں کو ضرور بتائے گا، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ کنایا علم بیان کی بہت اچھی صورت ہے جس سے تحریر و تقریر میں لطف پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کنایا کی مثالیں دی گئی ہیں، یہ ہمارا سوال نمبر 7 ہے۔ درج ذیل میں کنایا کی نشاندہی کریں۔ مفلسوں اور ناداروں کے لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، یعنی غریبوں اور ناداروں، یعنی جن کا کوئی جو کہ ہو کمانے والا نہ ہو، ان کے لیے انکار نہیں کرتا اس کے دروازے پر۔ بے بڑھیا کی بیٹی کا کوئی رشتہ نہ آیا تو اس سر کے بالوں میں چاندی اتر آئی، یعنی بڑھاپا آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جی ہمارے جملے کی اقسام۔ جملے کی بہت سی قسمیں، ذیل میں صرف 2 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مسندالیہ حکم یعنی کسی کو حکم دینا، اور مسند دونوں اسم ہو، یعنی حکم یا بات کرنے والا دونوں ہی نام ہو، اور اس کے آخر میں فعل ناقص آئے، مثلا حمید ذہین ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں حمید اور ذہین دونوں اسم ہیں اور ہے ناقص، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص کا یہی مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہو، یعنی جو کہ ہے پورا جملہ نہ ہو، چنانچہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں مسندالیہ حکم یا بات اسم ہو اور مسند فعل ہو، مثلا جمیل پڑھتا ہے، اس میں
इस जुमले में जमील इसम है और पढ़ता है फ़ील, यानी जमील पढ़ रहा है। चुनांचे ये जुमला जुमला फ़ालिया है। जुमला फ़ालिया के 3 अज्ज़ा होते हैं, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ील ताम। मुसंद ताली को फ़ाइल, मुसंद को मफ़ूल और आखिर में होने वाले को फ़ील ताम कहते हैं। ठीक है? मसलन अभी हमीद ने सेब खाया। तो सबसे पहले फ़ाइल कौन है? हमीद। अलामत फ़ाइल ने, सेब मफ़ूल और खाया फ़ील ताम। अब यहाँ पर जी आ गया है जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी और जुमला फ़ालिया की तरकीब नहवी, यानी इनको बनाने का तरीका बताया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, असलम घर पर मौजूद है, बच्चों ने किताब मेज़ पर रख दी। असलम क्या है? मुब्तदा, खबर देने वाला या इसम। असलम खबर देने वाला भी और इसम भी है। ठीक है? बच्चे क्या है? फ़ाइल है। घर इसमें मजरूर, पर हरूफ जार, मौजूद खबर और है फ़ेल नाक़िस। यहाँ पे अलामत फ़ाइल, किताब है हमारी मफ़ूल, मेज़ है इसमें मजरूर, पर है हरूफ जार और रख दी फ़ेल। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसकी मिसालों के जो क्या है आंसर भी लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 8 है हमारा, 10 ज़ैल जुमलों की तरकीब नहवी करें। अहमद बहुत लाइक है। अहमद इसम भी है और मुब्तदा भी है। ठीक है? बहुत लाइक खबर देने वाला और है फ़ेल नाक़िस। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। कुत्ता फ़ाइल है या मफ़ूल है? के पीछे दौड़ा फ़ेल ताम है। बिल्ली के पीछे इसको मफ़ूल भी कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से हमारी सरगर्मी शुरू हो रही है। कोई बुलंद आहंग तालिब इल्म तिलावत फ़ुगार की ये नज़म क्लास में मज़ाहिया अंदाज़ में सुनाए। कोई जिसकी आवाज़ बहुत बेहतर हो और उसे जो कि है नज़म को बेहतर अंदाज़ में कहना आता हो, शायराना अंदाज़ में। ठीक है? और ये इशारात तदरीस है। इसमें तलबा को तंज़ीह, मज़ाही, शायरी के मुआशरे पर पड़ने वाले असरात के बारे में बताया जाए, जो कि मैंने बता चुकी है। असातिज़ा तलबा को इस नज़म में आने वाले तमाम अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ के हिज्जे स्पेलिंग बताएँ। वो आपने पढ़े होंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। यहाँ पर ये हमारी जो नज़्म है वो ख़त्म होती है। तो व्यूअर्स, हमारी ये जो पूरी उर्दू की किताब है जमात नाहम की, ये इख्तिताम पर आज पहुँचती है। ठीक है? मैंने इसमें तमाम असबाक, तमाम नज़में, ग्रामर के उन्वानात और गज़लें आपको अच्छे तरीके से वाज़िया की हैं। ठीक है? लेकिन इसमें फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश हो तो आप कभी भी मुझसे अपने कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हमारी जो जमात नाहम की किताब है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है? इंशाल्लाह अगली वीडियो में जमात दहम की उर्दू की किताब के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।